سلام سلام يا حوات كميك انكم دحن انكم انكم بسلام مصخنا channel نوبل كلهم مع انت ما بحداش فيديو تميسوكم لهم زلنا لهم مع انت فيديو طعنا بملئات طعنا بملؤكم ابغزاكم زولو حمام قحفكم طعنا انا ابغزاكم تطولها مالتي كم تريقوا زلقوا نايك حرج ادالي زلهم أزيو قليل كنحجون أدالي نيرانا يقعد حرجكن السوق بزح زبالة نقرات زلوي زين كن بسلست نقرات كوينن أزيو تأنا بقى مالتيو بملكم أبقزاكم زلو فينو زبال كيحفكم نازين عينة حرج تتقوموا زلو مع انتظاركم سلست عينتين كتبول عطعم كتقعتو لسلس مقرتم مهنوركم هايكلني مالتيو سلازي قلل بزبالة مقادي كريكمي كمون بقربكم كترغبوه بتقولوا الصغم مالتيو كلهم زين أنا زريكم لما عندي بقربكم بسخونة وتاك ترغبوهم تقوليكم مالتيو سلازي حمام قحفكم تعنا نقزاغميتو يبلاكم مالتيو بحنسب كينا نقعد حرج كانت دالينا كم اونا مترشتا قعد كي تخبلعكم مالتيو سألك يكونن قعد كي يبلعكو اي صدقكم مالتيو بزخونة كأنمزا فيديو مجمرتا سابسكرايب كيركم أتابعنهم طعنا بعبي يحزلكم متسئ مجم سابسكرايب كيقبركم اي تريقون تخونو زي فيديو سلازي مجمرتا بليز سابسكرايب كبرو سابسكرايب ناتكم نعي بتعم زتابعني سلازي سابسكرايب كبرو كمون قعد كيبلعكم كي توقعوا كم مجمرتا سكم مودا تريوا لايك كيركم قاعد جمروا هذا فيديو مالتيو كم تريقوا زلهم كتعم عاد كلسلس معات بهم اللي تابقى كم تازبركم يحطعنا زخونة حرج كريكم مالتيو سلازي نابتي أسرار عقريكم قليل ولا ودات كتسعوا تقولهم مالتيو كم حجينا محرسي حرج عدالي نيرة سقون قرب أتي أو تحرج عد عينتات قربا بزحب بلينيرة حج قلنا جزانا زخوننا كل قاب قرب وكرغ وزغل قلل تحرج كريكم مالتيو نابا السرارح ونخيد اندا قلوسكم قاعد نطعمكم مالتيو كي طعمكم كي تغيروا قاعد طعموا سبسكرايب قبروا زي فيديو انت فتيغمو لايك قبروا مالتيو كل سمو نابا السرارح ونخيد او خلقوا انا بخمي حجي زدلو زلوغت ناي حرسي زدلو حرج بطعم بقى خمز مشالو 10 جزي كت حمس سايتو حرج حج خنتاك قعدتي قليتو لنها مالتيو أبا خلنا حنت جزية مسدّر لخير نوي حيوان حكاز خلي مالتي حجزي حنت جزية مسدّر لخوانا نحل ورحدي كل تورحي ولا لعلي كاز نحني يقلي مالتيو درجة شد يشتغل زغن حرجي عدالي مالتيو كم تري وزن لهم كل تخيلي يقبر سلسة عينة حرج يقبر زين تري وزن لهم سجامين مالتي من جمرتها السجام أبزخون دكان دحبش عليكم زنت أيتان تقمر مشالو سجام بك أسي مالتي أبزخون دكان دحبش عليكم كل تخيلي خو تتكيم اللغو زي انزر إيكم زلهم دما أوتس يعني مالتي أوتس بزح تقمداتي زلو أوتس زي أبزر إيكم زلو تعرف تري ولهم طحن حرج انت دليهم انا كابزي دكاني زي كزيو اذا ازريكم زلو تصحفتي اب جوجل تصحفكم اب كبابيكم دلو دكان كيتكم كتجزئوا تقوليهم مالتي عند حب حرج زليهم انت زي كوينو انا من حديتنا حرسي اداليز نمركو اوتسيتي يلو نيره كاب كاسكو يتتقيم نيره مالتي كاب كاسكو حرج زي كونه تباكو لا مالتي امصي بغزاب علي طحينه قال اداليكم قرب يتكم كايسو سلازي دخم زي بلو كمزي أو جزاهم بعلهم حرج جزيكم قريت أب جزاهم ليلة كابزاد كان زريكم تصنحكم أب كبابيكم سرجلكم حرج تجزيكن زبالة أي مالتي دخم زي بلو أب خلا حمس قبلنا نفيا قبلنا تعينا عمت أمالتي حجم بأركز مجمرتان نخلتي إن بحان سبت حمساني تصال زيتي حرج ندخل ما بدا حرج كنجبرينا مالتي نخلتي إن تبكيرة كحوسانيتن كل تغيلو سجامن كل تخيلو أوتسنين مالتي زون أوتس كل تخيلي تحون جزية مالتي كم زي كيرة بإيدي كيرة حوس هبيلة أب أوفن كوتوي مالتي نحاد أنا كباب كل 9 تخون حميسيو أو أوفن جن زغبلكن 10 جزية ندعفتكو ندعتكو يخصونيرا مالتي
تريلهن أوفن كا ولا يرسحلك أوفن يرسحان يربقهم إيه حميسة مناتو حرج أو كوعو جلس لزغنا شعو أم درج داخل تصريح له مالتيو بزغنا جن كم زجيرة تريلهن بوشت بتاعت وقع حرنا ويبلع لك حرنا وتوفنات نخب بلع وي بتاعت ترايد تسرح ندهر كينو بتاعت كحرر ويبلع لي عسرت زي كم زندا خفتنا ولا بربع ساعة دينا قله نحمص مالتيو نسون تحمس اللي درجة مسكرة ودما حتى بدما انت كبري تحني إذا تحني دما بيلكم أبزخونة دكان ده حبش لكم مالتيو سلازي ካብ ኤርትራ እንተምፂኹም ከዓ ፅቡቅ ስድራኹም ተሰደምልኩም ተዘይኮይኑ ግን ወላ ሓንቲ በቲ ኣብ ድኳን ሓበሻ ኣለኩም ካብኡ ምፂኹም ክትጥቀሙ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ጥሕኒ ንቅሓት ብጣዕሚ እዩ ዘጥዕሞ ከምዚኣ ገይረ ድማ እዚ ሕጂ ዝጥሕኒ ሕሙስ እዩ ማለት እዩ ክስራሕ ከሎ ተሓሚሱ ገለ ይስራሕ ግን ቁሩብ ናይ ዕዳጋ ስለ ዝኾነ ቁሩብ ስለ ዘስከኣካ ቁሩብ ጥራይ ሕምስ ሕምስ ከብሎ እዚ 10 ደቂቃ ዝሕምሳ ማለት እዩ ቁሩብ እንዳኸስኩ 10 ደቂቃ ይትኾን ቁሩብ ሓዊ ምሳለሞ ከውፅእ ማለት እዩ ነዊሕ ሰዓታት ምሕማስ የድልየኒ ምክንያቱ ክስራሕ ከሎ ተሓሚሱ ገለ ስለ ዝስራሕ የድልየኒ ማለት እዩ ድሕሪ 10 ደቂቃ ኣውፅእ ኣለኹ ተኽገብረ 2 ኪሎ እየ እውን ክጥቀም ጥሕኒ ማለት እዩ ኩሉ ኳ 2 ኪሎ እየ ዝጥቀም ዘለኹ ታጥሕነይ እውን ኣብ ኣገምጢለ መሊሰ ተሓንቲ ድማ ከምኣ ገይረ ትእትወ ኣብቲ ኦቨን 10 ደቂቃ ዝኸውን ማለት እዩ እቲ ኦትስን ስገምን ብሓንሳእ ዝገበርክዎ ግን ከምታ ዝበልኩኹም ናይ ሓደ 2 ሰዓት ዝኸውን ሓሚሰዮ 10 ግዜ እንዳኸፈትክዎ እንዳዓፀኹ ማለት እዩ 2 ሰዓት ክኸውን ሓሚሰዮ ማለት እዩ ብዙኾነ ከምዚኣ ገይረ ተሓንቲ ምስ ወፀኽዋ ተሓንቲ ድማ ከምኣ ገይረ ዘበጊላይ ዝሕል ምስ በለትለይ ጥንቃቐት ነዳ ጥንቃቕ በላ ከምዚኣ ገይረ ክትወያ ማለት እዩ ሓንሳብ ሕጂ ጨና ኣለዎ ሓቂ ዘረባ ክትሕምሶ ከለካ ትገዛኻ ሕርጭ ድጨኑ ግን ካብ 10 ግዜ ቃዓት ክትገብር ከምዚ ጌርካ ትሕምስ ብሓንሳብ ብዙሕ ከምዚ ጌርካ ሕርጭ ኣዳልዋ ኣቢልካ ነዊሕ የፅንሓካ ማለት እዩ ጥዕና ኢኻ ዝሕርጭ ዝዘርእየኩም ዘለኹ በሙሉእ ስጥሕኒ ኦትስ ገለስ ከምዚ ጌርካ ከተቕምጦ ከለካ ሓደ ትንበልዖ ዘለና ጥዕና እዩ ካልኣይ ምቁረቱ ጥዑም ሳልሳይ ድማ ድኻምና ነቃልል ማለት እዩ 10 ግዜ ቃዓት ከግዕት ክትሕምስ ክትነፊ ገለ ኣይትዋረድኒሃ ከምዛ ጌርካ ሓንሳብ ሕምስ ኣቢልካ ነፊ ኣቢልካ ተቕምጦ ማለት እዩ ብዝኾነ ረእዮ ድሕሪ 2 ሰዓት ኸውን ከም ምስተሓምሰለይ ከምዚ ኮይኑ ኣሎ ማለት እዩ ሕብሩ ከምዚ ቀይሕ ዓይነት ይብል እዩ ነዊሕ ምስ ሓመስካዮ እዛ ገዓት መቐረታ ክነግረክን ኣይክእልኒ ኩሉ ግዜ ገዓት ንድሕሪ ጥሕኒ ኣትይዎ ኣሎ ብጣዕሚ ይኽጥዕም መዓት ዝኸውን ስለዚ ከምዛ ጌርክን ገዓትክን ገዓታ ማለት እዩ ኣነ ፊኖ ካብ ገዛይ ካብ ደውፅኦ ዳርጋ ዓመታት ኮይኑ ኣሎ ማለት እዩ ፊኖ ጠቕሊለ ግዲፈየ ስሕቲለ ኣብ ሕምባሻ ብኬ ክጥቀመ ግን ኣብ ገዓት እዩ ኣብ ገለ ኣይጥቀምኒ ማለት እዩ ወላ ኣብ ቅጫ ኣይጥቀምኒ ብስገም ገለ ገይረ ዝስንግት ሓንሳብ ግን ይሕውሰሉ እየ ማለት እዩ ስለዚ ፊኖ ዝብሎ ግሒፍክን ሕማም ግሒፍክን ከምዚኣ ጌርክን ጥሕና ኣብ ክሳኸን ይእትዋ ማለት እዩ ኣብዚ ተሸጊረ ዘለኹ ድሓን ከይቆረፅኩሃ እቲ መንፊት ኢድ ዘለዎ ኮይኑ ኣብቲ ጎማ ምእታው ኣብኒ ማለት እዩ ብዝኾነ ግን ካልእ መንፊት ቀይረ ከምዚኣ ገይረ ንፍየ ከብለ ከርእየክኒ ዝድ ሰዓት ትሪኦ ኣለኹን ኣብቲ ናይ ጥሕኒ እዚኣ ኣብቲ ጥሕኒ ዝፀንሕ ማለት እዩ ወላ እቲ ጥሕኒ ግድን ክትነፍዮ ኣለክን ማለት እዩ ርዮ ኣብኡ ፀሊም ነገር ገለ መለ ፀንሓካ እዩ ስለዚ ብምሉኡ ንፈይኦ ማለት እዩ ኣብዚ ብጣዕሚ ዓብዪ ነብዚ ኣብዛ ንእሽተይ ቀይረዮ ብዝኾነ ግን ነፍየዮ ክምለሰኩም እየ ምንፋይ ከርእየኩም ብዙሕ ኣገዳስነት የብሉን ግዜኹም ከይበልዓልኩም ማለት እዩ ነፋፊ ኣቢለ ክምለሰኩም እየ ምሳይ ፅንሑ ርዮ ከርእየክኒ ሕጂ ዝመንፊት ናኻ ቁሩብ ፍሪ ዝበለ ተኾነ ፅቡቅ እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ትኦት ስመራ ስለዘይደክም ፅቡቅ ኢኻ ዝበሃል ሕርጭ ከምዚ እንተዘይደኺሞ ማለት እዩ ስለዚ ቁሩብ ከምዚ ተጠቂምክን እዚኣ ዝነፍየላ ዘለኹ ፅቡቅ እዩ ማለት እዩ ብዝኾነ ካልእ መንፊት ኣምፅአ ክነፋፍየ ማለት እዩ ብጣዕሚ ኣብን ዘባኽረካ ስራሕ ኣይተሰኣንን እንድዩ ብዝኾነ ዳርጋ ክንደይ ሰዓት ወሲድለይ 3 ሰዓት ኾነ ወሲድለይ ማለት እዩ 2 ሰዓት ክሕምሶ ሰዓት ነፋፍየ ክቐምጦ ማለት እዩ
ንጽባሕት ንጎተሲ ድማ ናብዛ ገዓተይ ማለት እዩ ከምዚ እንድሕር ሕሩጭ ሕሙስ ኣለካ ናይ ገዓት ወላ ክትግዕት ኣይስልችወካኒ እንድሕር ሽዑ ሕሙሶ ሽዑ ክትነፊዮንካ ግን ብጣዕሚ ዘሰልችወካ ማለት እዩ ከምዚ ጌርክን ከመዲታት ኮንኩና ማለት ኣዴታትና ቀደም ከምዚ ገይረን እየን ዘቕምጣ ነይረን ናይ ሕጂ ደቂ ኣንስትዮና ስልችዋት ኮይንና ዘለና ንሓንቲ ገዓት ንገለ ክንሕምስ ንውዕል እምበር ቀደም ስድራና ከምዚ ደይኮነ ከማን እኽሊ ምፂአን ኣንጣጢዐን ገለመለ ብዙሕ ስራሕ እዩ ዘለዎ ኣነ ይፈልጦ ናይ ሕጂ ከይሕሱ ከምኡ ገይረን ናይ ገዓት ተባሂሉ ሕሩጭ ዝዳሎ ብጣዕሚ ፈትዎ መዓት እዩ ብኤርትራ ንኽጥዕም መዓት እዩ ብዙሕ ስራሕ እዩ ከዓ ዘለዎ ማለት እዩ እዚ ናትና ግን ሕሩጭ ኣምፃ ኣቢልካ ብኦቨን ተዋቢልካ ሕምስ ንፍያ ቅምጥ እያ ማለት ቀላል እያ ስለዚ ከምዚ ጌርክን ጥዕና ብልዓ ሕማም ገዚእክን ኣይትብልዓ ማለት ፊኖ ዝብሎ ክሓፍዎ ካብ ገዛኦም ኩሎም ክንደይ ከማን ዝዛረብሎ ፊኖ እዚ ፃዕዳ ባኒ ብጣዕሚ ዘግጅፍ ማለት እዩ ስለዚ ሕማም ግሒፍና ጥዕና ገዚእና ንገዛና ንእቱ ማለት እዩ ብዝኾነ ኣብቲ ገዓትና ክንከድና ምስ ተገዓተ ድማ ከመይ ይመስል ከርእየክኒ ማለት እዩ እንታይ ገብሮ ኣለኹ ካብኡ ከለኹ ሕጂ በበይኑ እንዲ ሓሚስዮ እቲ ጥሕኒ ሓንቲ ግዜ ከምዚ እንዳኮስኩ ይኸይድ ኣለኹ ማለት እዩ ጥሕኒ ሓንቲ ግዜ ሕሩጭ ሓንቲ ግዜ በብቁርብ እንዳገበርኩን ሕውስውስ እንዳበልክዎ ይኸይድ ኣለኹ ከባቢ 6 ኪሎ ዝኸውን ኣዳልየ ዘለኹነ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ነዊሕ ከፅንሐኒ ይዕሪፍካ ምኽራሚ ማለት እዩ ምኽራሚ ዲ ዝበሃል ወላ ምውራሕ ኣይነ ብዝኾነ ከምዚኣ ገይረ ሕሩጭ ኣደለሉ ኣቢለ ነፋፍየ ድማ ናብ ገዓትና ንኸይድ ማለት እዩ ሕጂ ተወዲኣ ኣላ ብዝኾነ ኣብ መጨረሻ ድማ እዚአን ኮይነና ለይተን ሕሩጭ ማለት እዩ ሕጂ ፅቡቅ ጌርና ክንሕዋውስ ኣለና ብፍላይ ብሓንሳእ እንተሓሚስካ ፅቡቅ ግን ጥሕኒ ነዊሕ ሰዓታት ከም ዝበልኩም ስለዘይሕመስ ቁርብ ጥራይ ስለዝሓመስኮ እንዳንፉኸ ዝሓዋውሶ ዘለኹ ማለት እዩ ስለዚ ካብቲኣ ኦትስን ስገምን ሓንቲ ነፊ ካብቲኣ ጥሕኒ ሓንቲ ነፊ እንዳገበርኩ ፅቡቅ ጌረ ሓዋዊስ እየ ማለት እዩ ካብ መጨረሻ ድማ ከምዚ ጌረ ኣኺሰ ኣሰማሚዐ ኣዳልየ ንወዲአን ኣለዎ እዚአን ማለት እዩ ብውሕዱ 1-2 ወርሒ ዲ 3 ወርሒ ብውሕድ ከፅንሐኒ ማለት እዩ እቲ ናይ ማሕረስ እየ ዘዳለዎ 2 በዚኣ ምልእቲ የዳልየ ነይረ ሽዑ ዳርጋ 3 ወርሒ 4 ወርሒ ገይሩ እዚ ከማን ጋሻ መፀካ ናይ 12 ናይ ገለ ብዙሕ ስለ ትግዕተሉ ደንጊዩ ከማን እምበር ቀልጢፉ ዝውዳእ ማለት እዩ ብፍላይ ካብ ገዓት ትፈትው እንድሕር ኮንኩምካ ቀልጢፉ ዝውዳእ ማለት እዩ ብዝኾነ ከምዚኣ ጌርክን 2 ወርሒ ዲኽን 3 ወርሒ ዕሪፋ እንድሕር ካብ ዝውሕድ ደሊኽን ድማ 1 ኪሎ ትጥቀማ ንኣብነት 1 ኪሎ ስገም 1 ኪሎ ኦትስ 1 ኪሎ ጥሕኒ በቃ በዚአን ጌርክን ነዊሕ ትፀንሐ ማለት እዩ ሓድሽ ክትገብራ እንድሕር ደሊኽን ማለት እዩ ኣነ ግን ሓደ ጨና ኩንልካ ከምቲ ዝበልኩኹን ክትሕምሶ ከለኻ ጨና ስለ ዘለዎ ድኻም እውን ኣለዎ ሓቂ ዘረባ ክትነፍዮ ዶ ገለ ብጣዕሚ እየ ትግመካይ ስለዚ ብሓንሳብ ከምዚኣ ጌርክን 2 ኪሎ እንድሕር ጌርክኖ ግን ነዊሕ የፅንሐክን ማለት እዩ ንጎትስ ኢለ ከምታ ዝበልኩኹን ኣብታ ገዓት ከይደ ማለት እዩ ከምዚኣ ገይረ ማየ ፈሊሓትለ ኣላ ገዓት ከብልዓኩም እያ ሕጂ ምስ ገዓትክዎ ድማ ከመይ ይመስል ከርእየኩም እየ ብዝኾነ እዚ ቪድዮ እንተፈቲኹሞ ላይክ ግበሩሉ ከምታ ዝበልኩኹም ከዓ ሕማም ገሒፍኩም ጥዕና ክትእትዉ ገዛኹም ይነግረኩም ስለ ዘለኹም ላይክ ከይገበርኩምሉ ሳብስክራይብ ከይገበርኩም ኣይትኸሉ እንትኾኑ ልብኩም ዓብ ፕሊስ ይሕዋት ሳብስክራይብ ገይርኩም ኣጠባብዑን ኢኹም ማለት እዩ ብዝኾነ በቲ ዓቐናይ ገዛና ቁርብ ጨው ገይረ ከምኡውን ካብቲ ሕርጭ ገይረ ክጉዕተየ ማለት እዩ ሕጂ ኣነ እኳ ሓቂ ዘረባ ከምዚ ደው ኢልካ ግዒድካ ኣይክእልን እየ ኮፍ ኢለ ዝግዕት ኣብዚ ቪድዮ ከርእየኩም ኢለ ሓንሳብ ክስታይ ዝግብር ዘለኹ እምበር ኮፍ ኢለ ጥውይ ኣቢለያ ክመፀኩም እዩ ማለት እዩ ረእይዋ ጥውይ ኣቢለያ መልስ ኢላ ማለት እዩ ከምዚ ደው ኢልካ ግዒተ ዘይክእል ኣይደኖ እንታይ ኮይኑ እንተ ብዝኾነ ፅቡቅ ኣነ ምንታይ ዝኣመንካ ገዓት ከምዚኣ ጌርካ ብማይ ጌርካ ፅቡቅ ጌርካ ኣብስል ከተብላ ኣለኻ ማለት እዩ ማይ ገይረ ከምዚኣ ገይረ ፅቡቅ ገይረ ኣብስል ከብለያ ማለት እዩ ከምዚ ገይረ መለስ ኣብ ማእከሉ ከይሓረንቲ ማይ እንዳጠቆጥወሊለ ትንክፍ ዘብሎ ዘለኹም ክድን ኣቢለ መጀመርታ ፅቡቅ ጌርካ ግዕት ምስ ኣበልካያ ሽዑ ድማ ፅቡቅ ጌርካ ማይ ጌርካ ኣብስል ተብላ ማለት እዩ
ኦሬዲ ካቲ ሓሪጭና ፅቡቅ ጌርና ሓሚሽና ስለዘለና ብዙሕ ምባል የድልዮኒ ግን ከምዛ ጌርክን ፅቡቅ ጌርክን ኣብሳቢልክን ከዓ ጥዑም ገዓት ትበልዓ ማለት ትሪኦ ኣለኽን በቃ ጥውይ ጥውይ ዝብል ማለት እዩ ፍሉጥ እዩ በቃ ኦሪጂናል ኦርጋኒክ ገዓት ምዃኑስ ፍሉጥ እዩ ማለት እዩ ርዮ ክድና ኣቢልና ድማ ካልኣይ ግዜ ፅቡቅ ገይረ ከምታ ዝበልኩኹም ማይ ገይረ ኣብስል ከብለያ ማለት እዩ ሕጂ ኸ እዛ ገዓት ወላ ሓንቲ እንዲና ዘይትረፍናላ ምፅምፅ ኣቢልና እታ ዘቐረብናላ ጣሳ ላርጋ ናምዳ ፅሩይት ነያ ማለት እዩ ብምሕር ምፍታው ክጥዕም መዓት ኮይኑ ማለት እዩ ወላ ንቆልዑት እዩ ዝገዓት ሕጂ ግን እዚ ሕርጭ ዘርእየክን ዘለኹ ንቆልዑት ትኸውን ንዓበይቲ ትኸውን ማለት እዩ ምክንያቱ እዚ ሕርጭ እቲ ንጥቀመሉ ዘለና ኩሉ ንቆልዑት ዝኸውን እዩ ስለዚ ንዓበይቲ ዝኸውን ንቆልዑት ዝኸውን ንኩልና ዝኸውን እዩ እዚ ሕርጭ ማለት እዩ ከምዚኣ ጌርክን ቋልቲ ቆልዑት ተኮይንክን ደቅኽን ከምዚኣ ጌርክን ጥዑም ትሕዝቶ ዘለዎ ገዓት ኣብልዖኦም ማለት እዩ ርዮም ፊኖ እንተልሚድክንኦም ካብ መጀመርቱ ግን ድሓር ከምዚ ኣይበልዑልኩን ማለት እዩ ኣብኡ ነቲ ፃዕዳ ጥራዮም ዝደልዩ ኣይደልይዎን እዮም ከም ዝክበልዑ ስለዚ ካብ መጀመርቱ ብንእሽትኦም ከለዉ ከምዚ ዓይነት ሕርጭ ጌርክን ኣላምድኦም ማለት እዩ ብዝኾነ በርበረ ጌርና ከምበል ዓይና ሕጂ ነቐደም በሉ ከይተሓልፈኩም እዚኣ ነዚኣ በልዒካ ሙሉእ መዓልቲ ምሳሕ ኣይትደሊ ድራር ኣይትደሊ በቃ ጣዕማ መቐረታ ገሊኣ ክነግረኩም ኣይክእልኒ ማለት እዩ ብዝኾነ ከክሉ ሰኩም እየ ጣዕሙ ኢኹም ከይበልዓኩም ወላ ሓደ ሰብ ካብዚኣ ገዛ ተንከስ ምባል የለን ማለት እዩ ኣብዚ ቪድዮ እንተፈቲኹምዎ ድማ ላይክ ግበሩሉ ናብ ካልእ ኣሕዋትኩም ሸር ግበርዎ ማለት እዩ ኣወዳት ትሪእዎ እንተለኹም ድማ ናብ ባዕቲ ቤትኩም ሸር ግበርዎ ከምዚ ጌራ ጊዒታ መታን ከተብልዓኩም ማለት እዩ ብዝኾነ ናይ ሎማ ዓንቲ ቪድዮ ነዚኣ ትመስል ነራ ቀላል ሓፃር ጥዕምቲ ብሙላእ እዛ ቪድዮ ጥዕና ኢልያ ኣለኹ በቃ ጥዕና ዝኾነት ቪድዮ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚኣ ጌርኩም ንባዕልኩም ብልዑ ደቅኽና ኣብልዓ ማለት እዩ ብዝኾነ ናይ ሎማ ዓንቲ ቪድዮ ነዚኣ ትመስል ነራ ኩሉ ሱ ከዓ ኩሉ ስኩም ከይትወፁ መጀመርታ ነብሰ ይበልዐ ሶሪ ክጥዕሞ መራእታ ኸዊኻ ማለት እዩ ብዝኾነ መጀመርታ ንዓኹም ይኽብልዓኩም ዝግባአኒ ነይሩ ብዝኾነ ናይ ሎማ ዓንቲ ቪድዮ ከምዚኣ ትመስል ነራ ማለት እዩ ግጥም መዓት ገዓት ሰሪሐ ምጥረሽቱ ኩሉሱ እንተፈቲኹሞ ላይክ ግበሩ ኣብ መጥረሻ ድማ ቅድሚ ምውፃእኩም ፕሊዝ ይሕዋት ሳብስክራይብ ግበሩለይ እቶም ሳብስክራይብ ትገብሩለይ ዘለኹም ድማ ደጋጊመ ብልቢ ዘመስግነኩም ዝኾነ ክእርሞ ትደልይዎ ነገር ተብሎ ድማ ኣብ ቦታ ኮመንት ፃሓፉለይ ኩሉ ትብሉኒ ነገር ኣብ ተግባር ካብ ምውዓል ድሕር ኣይብልኒ ብዝኾነ ብካልእ ቪድዮ ክሳብ ዝምለሰኩም ደሓን ቀንዩ ሰስናዩ ፅቡቁ ንዓኹም ኮሉስኩም ኪዱ ሳብስክራይብ ካ ጌርኩም ኪዱ በልዕኩም ጥራይ ትኸይዱ ባይ